कुंभ राशि बंधुकण तुम जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आगामी 7 दिन मध्यरे भगवान शनिंकर कठोर दृष्टि तुम जीवन रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनिबाकु जाउछि। सतर्क रुह, तुमर कर्म विचार करिबार समय आसीछि। वर्ष वर्ष धरी प्रथम थर पई एक स्वर्गीय क्रम गठन हेउछि, जेउठारे धार्मिक माने विजयी हेबे, जेतेबेले दुष्ट माने अपमानर सम्मुखीन हेबे। भयभीत हुआ नहीं, बागेश्वर बालाजी तुम सहित अछंती। आजिर वीडियो भय सृष्टि करिबा पाई नुहे, परं एक चेतावनी भावरे कार्य करिबा पाई। कारण वर्ष वर्ष धरी घटी नथिबा घटना गुड़िक आगामी 7 दिन मध्यरे प्रकाशित हेबाकु जाउछि। तुम जीवन रे एक नूतन परिवर्तन आसुछि, एक नूतन अध्याय आरंभ हेबाकु जाउछि। तुमे अनुभव करिबो जे सब किछि परिवर्तन हेउछि। लोकंकर आचरण, तुमर आयर उत्स, तुमर परिवार भितरे परिवेश एवं तुमर निजस्व मानसिक दृष्टिकोण मध्य एक स्वतंत्र परिवर्तन हेबो। एहा समयर प्रभाव, यह ग्रह मानकर प्रभाव। एही समय मध्यरे आपनकु निरंतर निजको मने पकाइबाकू पड़िबो जे गोटिए छोट भूल मध्य आपनकु निसहाय करि पारे। जेतेबेले सठिक सतर्कता अवलंबन करिबा एवं आपणको गुरुंकर परामर्श पालन करिबा आपणको पथर तळु सफलतार शीर्षक उठाई पारे। तेनु आजिर वीडियो को अणदेखा करिबार भूल करंतु नाही, कारण एही वीडियो केवल सेही जीवन रेखा भावरे सेवा करिबाको आसीछि, सेही रक्षाकारी अनुग्रह जे माने निजको बुडी जाउथिबा अनुभव करूछंती। आज एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आपणको मनरे अनेक प्रश्न अछि। मोर प्रयास केबे सफल हेबो, मो परिवार मध्यरे केबे शांति फेरिबो एवं मोर जीवन केबे सठिक रास्ता को फेरिबो। एही वीडियो मध्यरे आपण एही प्रत्येक प्रश्नर उत्तर पाइबे। केवल शेष पर्यंत वीडियो देखंतु। जदि आपण एहाको अणदेखा करिबाको चाहुचंती तेबे आपणଙ୍କ ठारू बड़ मूर्ख आउ केही हेबे नाही। कारण जेतेबेले देवी लक्ष्मी स्वयं आपणଙ୍କ द्वारे तांकर आशीर्वाद प्रदान करिबाको आसीबे, केही तांको फेराई दियंती नाही। एही वीडियो केवल एक साधारण वार्ता नुहे, एही वार्ता गुड़िक आपणଙ୍କର जीवन को संपूर्ण भावरे परिवर्तन करिबार शक्ति रखे। बंधुगण, आगामी 72 घंटा आपणଙ୍କ जीवनर दिग को मौलिक भावरे परिवर्तन करि पारे। से माने आपणଙ୍କର परिस्थिति को संपूर्ण भावरे परिवर्तन करि पारंती। आपण निज पई एक संपूर्ण नूतन भाग्य सृष्टिर साक्षी हेबे एवं सेही मानचित्र मध्यरे आपण किछि पथ संपूर्ण नूतन पथ जानि पारिबे, कारण एहा हेउछि परिवर्तनर सार। बंधुगण, सतर्क रुहंतु। जो परिवर्तन प्रकाशित हेबाकु जाउछि ताहा कोनोसी साधारण घटना नुहे। मु स्पष्ट भावरे जाने जे किछि समय धरि आपणଙ୍କର जीवन अनेक जटिलतारे फसी रहिछि। आपण अगणित दुख, अगणित कष्ट एवं अत्यंत विश्वासघातकता सह्य करिछंती, किंतु एबे सतर्क रुहंतु। जो माने एहाको केवल परिहास भावरे खारज करंती, से माने प्रायतः परे निजको पश्चाताप करुथिबार अनुभव करंती। भगवान शनिंकर हिसाब सूक्ष्म। आगामी 24 घंटा मध्यरे भगवान शनि केवल तुमर प्रमुख कार्य पाई नुहे, बरं तुमर छोट छोट कार्य पाई मध्य हिसाब देबाको प्रस्तुत अछंती। आजिर जुगरे लोकंकर मानसिकता एपरी होई जाइछि जे भगवान शनिंकर नाम केवल उच्चारण कले सेमानंक हृदय भय सृष्टि हुए। सेमाने भयरे थरी उठंती, सेमाने कांदिबाको आरंभ करंती, विलाप करंती। ओह, मोर कुंडली रे शनिंकर प्रभाव भारी होई जाइछि, किंबा मो शनि 7.5 पर्याୟରେ अछि, किंबा शनि महादशा देई गति करुछि। किंतु देखंतु, एहा एपरि नुहे। भगवान शनि प्रत्येक व्यक्तिंकर हिसाब को सेमानंकर कर्म अनुसारे कठिन भावरे समाधान करंती। एठारे उठुतिबा सबठारो गुरुत्वपूर्ण प्रश्न हेउछि 72 वर्ष परे भगवान शनि तुमको तुमर कुंडली माध्यमरे केउ 3टी निर्दिष्ट वार्ता पठाइछंती। ध्यान दियंतु। शनि वर्तमान आपणଙ୍କର
ଯେଉଁ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। 72 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଭାବରେ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ହିସାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଠିକ୍। ଏଥିରୁ କେହି ଖସି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ସମୟ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କର୍ମର ପରିଣାମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶନି ଧୀରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ସେ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ରାଜାକୁ ଦରିଦ୍ରରେ କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ରକୁ ରାଜାରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେକୌଣସି ମଣିଷର ବୁଝାମଣାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ଶନି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବର ଯେକୌଣସି ଦିଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଠକିବା, କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା, ଗରିବଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା, ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଖାତାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କେବଳ ଭଗବାନ ଶନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବିବେକ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ ଧାରଣା ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଭଗବାନ ଶନି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଶନି ତାଙ୍କର କଲମ ସ୍ଥିର କରି ବସିଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟତମ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନି ସେହି ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ତୁରନ୍ତ ଦେବେ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 72 ଘଣ୍ଟା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବରଣୀ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ଖାତା ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରି ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ କେବଳ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାହା ଉଠାଇ ପାରିବେ। କାରଣ ଏହା କର୍ମର ଏକ ଖାତା, ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ। ଯଦି ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଦୟାଳୁ କଥା ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜମା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବାନ ଶନି ତୁମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେପରି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରି ସମୟ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ସୁଧ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଆସିବ, ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଫଳାଫଳ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶନି ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆମେ ସଫଳ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଫଳ ହେଉ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ହାତରେ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତତାର ସହିତ କହିପାରିବି, ଆଗାମୀ 72 ବର୍ଷ ପରେ ଏପରି ଏକ ବିରଳ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନ ଶନି ତୁମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କଠୋର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଜୀବନର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଭାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଘରେ ବାସ କରୁଛ, ଯେଉଁଠାରେ ଖାଉଛ, ଶୋଉଛ ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଛ, ଯେଉଁ ଘର ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ପରି, ଆଜି ହଠାତ୍ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ନର୍କ ପରି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। କାରଣ କିଛି ପୁରୁଣା ପୋତି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ପୁନର୍ବାର ଉଭା ହୋଇପାରେ। ଏକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ତୁମର ପରିବାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଳଙ୍କିତ କରିପାରେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ମୁଁ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଘରୋଇ ଉତ୍ତେଜନା ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ବି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ପୋତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଳିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପାରିବାରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତିର ସ୍ତର ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ ତାହା ନଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା।
आपण देखंतु गोटिए घर 4टी स्तंभ उपरे ठिया होईछि। जदि गोटिए स्तंभ मध्य भांगी जाए तेबे समग्र गठन भुसुड़ी पड़े। मु आपणको कहिबाकू चाहूची समस्त 4टी स्तंभ एकत्र हेबा उचित। एबे पसंद आपणकर, यह आपणक परिवार, आपणकर घर। जदि आपणकर घर भांगी जाए तेबे कोनोसी बाहर लोक एहाको पुनरुद्धार करिबाकू आसीबे नाही। एही मुहूर्त रे भगवान शनि आपणक परिवार उपरे तांकर प्राथमिक दृष्टि निक्षेप करूछंती। से आपण जे परिवेश रे रहुछंती ताहा देखुछंती। सेही कांथ मध्य रे प्रचलित परिवेशर मूल्यांकन करूछंती। से देखिबाकू चाहुछंती सेही घर भितरे किए आपणक विरुद्ध रे प्रतारणा करूछि, किए आपणकर विश्वास को भंग करूछि, किए चतुरता एवं विश्वासघातकता द्वारा आपणको शोषण करूछि। एही चिंता गुड़िक वर्तमान भगवान शनि मनरे रहिछि एवं एही उद्देश्य सहित से एबे हस्तक्षेप करबाको आगको बढ़ुछंती। तेणु मु तुमको यह कहिबाको चाहूछि जेतेबेले आर्थिक विषय आसे तुमे बहुत दिन धरी प्रतारणार सम्मुखीन हेउछ। तुमे एही सत्य विषय भल भाबरे जान, कारण प्राय 3 मास पूर्व एक निर्दिष्ट चुक्ति तुम पाखक आसीथिला। मु सेतेबेले भविष्यवाणी करिथिली जे एपरि एक चुक्ति तुम पाई वास्तव रे परिणत हेबो, किंतु देख सेही चुक्ति किपरि तुम पाई बहुत क्षति आनिछि। यह घटिला कारण तुमे भूल व्यक्ति उपरे विश्वास रखिथिलो। जने प्रतारक व्यक्ति कथारे पड़ी एवं भूल स्थान रे तुमर टंका निवेश करी तुमे प्रकृत रे निजर पादरे कुराड़ी मारिछ एवं तुमर टंका आज मध्य विभिन्न स्थान रे फसी रहिछि। मु तुमको कहिबाकू चाहूची केबे भी फेरिबार कोनोसी संभावना नाही। तुमे एही वास्तवता को तुमर मन रे दृढ़ भाबरे छापी रखिबा उचित। जो व्यक्तिर अर्थर आवश्यकता थिला से प्रकृत रे तुम ठारू टंका ऋण नैथिला, किंतु जेतेबेले परिशोध करिबार समय आसिला सेही व्यक्ति तुम सहित विश्वासघातकता कला। तुमे तांको निकटरे तुमर टंका फेरी पाइबा पाई अनुरोध करी निवेदन करिथिलो, किंतु से केवल मना करी हाथ टेकी देइथिले। किंतु वर्तमान भगवान शनि सेही व्यक्ति विरुद्ध रे पदक्षेप नेबाकू जाउछंती। हठात सेही व्यक्ति असुस्थ होई पारंती किंबा तांकर टंका अप्रत्याशित भाबरे एपरि परिस्थिति किंबा स्थान रे खर्च होई पारे जहा से केबे कल्पना मध्य करि नथिले। तुमे देख भगवान शनि प्रत्येक हिसाब समाधान करंती। यह एक सत्य जहा तुमे पूर्वरु जानिछ। प्रायतः जेतेबेले लोक माने हमर टंका को अपव्यवहार करंती, जेतेबेले से माने आमर कष्ट अर्जित आयर यथार्थ दाबी हड़प करंती, दिव्य शक्ति सेही व्यक्ति को एपरि भावरे परीक्षा करंती जे से माने संगृहित संपत्ति मध्य शेषरे भोग करि पारि नथांती, ताहा हजि जाए किंबा बिक्री होई जाए। तेणु सर्वदा तुमर जीवन सारा यह मन रख केबे भी अन्यर अधिकार रे थिबा रोजगार को व्यवहार कर नाही किंबा आत्मसात कर नाही। तुमर कष्ट समय जदि तुमे काहाठारु टंका ऋण नैछ तेबे निश्चित कर जे तुमर भाग्य भल हेबा समय तुमे ताहा विफल न होई परिशोध कर, कारण आगामी 24 घंटा मध्य रे भगवान शनि स्वयं एक द्वितीय निर्देश प्रस्तुत करिवे जेउथिरे से तुमर शत्रु मानकर हिसाब समाधान करिवे। यह अत्यंत जरूरी जे तुमर शत्रु मानक सहित एही हिसाब समाधान करा जिवो, कारण जदि आमे सेमानंकु आम उपरे प्रभाव पकाइबाकू देउ तेबे आमे जीवन रे उन्नति करि पारिबा नाही। सेमाने केवल एक चापी बोझ परी आम पीठिरे बसी रहिबे, आमको उठिबा चलिबा एवं आगको बढ़िबारु बाधा देबे। तेणु मोर बंधु माने लक्ष्य करंतु जे जहा किछि तुम उपरे प्रभाव पकाइबाकू आसे ताहा शत्रु हेउ, आर्थिक असुविधा हेउ किंबा स्वास्थ्य समस्या आम जीवन रे दुखर उच्च भावरे काम करे। एबे मु तुमको एहा कहिबाकू चाहे सबु बेले एपरि नुहे जे जणे व्यक्तिंकर शत्रु माने केवल बाह्य जगत रे रुहंती। प्रायतः जणे व्यक्ति को कष्ट देउथिबा छोट छोट रोग गुड़िक सेमानंकर सबुठारु बड़ प्रतिद्वंदी होई जाए। केतेक समय एपरि घटना घटे जहा आमे केबे कल्पना मध्य करि पारि नथाउ। उदाहरण स्वरूप गोटिए मुहूर्त रे आमर शरीर संपूर्ण सुस्थ एवं रोगरु मुक्त थाए, किंतु परवर्ती समय आमे हठात एक गुरुतर रोग रे आक्रांत होई थाउ। एही रोग तापरे आमर कठिन अर्जित धन, आमर रक्त झाल एवं परिश्रमर फल को ग्रास करे
ଏହା ମଧ୍ୟ କେବଳ କର୍ମର ଏକ ନାଟକ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ଏପରି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମୂଳତଃ ଏପରି ଘଟଣା ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜୀବନର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଭାଷିତ ହୁଏ। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭାରୀପଣ କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ତେବେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହୋଇଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଗତ 72 ବର୍ଷ ଧରି ଭଗବାନ ଶନି ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଜାହାଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଦେବତା। ଯଦି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ, ତେବେ ଭଗବାନ ଶନି ଆମକୁ ରାଜାର ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିପରୀତରେ ଯଦି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ, ତେବେ ସେ ଆମକୁ ଦରିଦ୍ର କରିବାରେ ସମାନ ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ। ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୟାଳୁ ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି, ସେ ଏହାକୁ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ଏହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେହି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଭଗବାନ ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏହା ବିନା କାରଣରେ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଭାରୀପଣ କିମ୍ବା ଥକ୍କାପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ସଂକେତ ଯେ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଯେପରି ଆମେ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଏବଂ ଯେପରି ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସେହି ଉତ୍ତର ପତ୍ରକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଭଗବାନ ଶନି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶନି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଏକ ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଏହି ସତର୍କତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ହୁଏତ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଏକ କ୍ଷଣିକ ଝଲକ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ମନ ଭିତରେ ଏକ ନିରନ୍ତର ଅସ୍ଥିରତା ଭାବନା ମାଧ୍ୟମରେ। କେତେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚେତନା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଅନେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହା ସତର୍କ ରହିବାର ସମୟ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ସମୟ। କାହାକୁ କଠୋର ଶବ୍ଦ କହିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାର ସମୟ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ସମୟ। କାରଣ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବିବାଦ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଜଟିଳତା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ସର୍ବୋପରି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶନି। କେବଳ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଖେଳର ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, ଯାହା ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଭ୍ରମ ବୁଣି ପାରିବେ, ଯାହା ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦେଖନ୍ତି। ଏବେ ଏହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଲୁହା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ମଇଳାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପଣ ସହିତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆହୁରି କଠୋର ହୋଇପାରେ।
कारण समस्त जिनिस मध्यरे भगवान शनि जो गुण को सर्वाधिक मूल्य दियंती ताहा हेउछि श्रृंखला। जदि जने व्यक्ति शनि उपरे निर्भर करती तेबे सही श्रृंखला अनिवार्य भावरे सेमानंकु जीवन रे आगकु बढ़ाइबो। द्वितीय गुण हेउछि सच्चोटता, एक गुण जहाँ आज एवं जुगरे लोकंक हृदय प्राय अदृश्य होई जाइथिबा परि मने हेउछि। प्रकृत रे यह देखा जाउछि जे केही आउ सच्चोट रहिबाकु चाहंती नाही। एवं शेषरे गुण गुड़िकर तृतीय कथा हेउछि सेवा एवं सरलता। तेणु भगवान शनि एही चारोटी गुण द्वारा प्रसन्न हुअंती, श्रृंखला, सच्चोटता, सेवा एवं सरलता। जदि एही चारोटी गुण आपणक मध्यरे वास करुछि तेबे भगवान शनि आपणक उपरे अत्यंत प्रसन्न हेबे। तथापि एही गोटिए कथा मने रखंतु, से केवल अभिनय किंबा बाह्य देखाणिया द्वारा प्रसन्न हुअंती नाही। जदि आपण संप्रति जने वयस्क व्यक्ति भावना को आघात देइछंती, अभावग्रस्त व्यक्ति को दूरेई देइछंती किंबा कोनोसी पशु को कष्ट देइछंती, तुरंत निज भितरे परिवर्तन आनिबार समय आसीछि। लक्ष्य करंतु जे अनेक लोक पशुपक्षी मानक उपरे मध्य निष्ठुरता आचरण करंती। कल्पना करंतु जे आपणक घर बाहर बसिथिबा एक कुकुर। किछि लोकंकर अभ्यास अछि जे एपरि एक कुकुर को पथर फिंगी चपल किंबा बाड़ी रे आघात करी किंबा लात मारी घोड़ाई दियंती। जेतेबेले लोक माने एपरि कार्य लिप्त थांती सेतेबेले आपणको कोनोसी प्राणी को जंत्रणा न देबा पई संकल्प नेबाको पड़िबो। सर्वोपरि जेतेबेले आपणक निज जीवन रे समस्या एवं दुख आसे आपण कौन प्रतिकारात्मक रीति पालन करिबा पई पशु पक्षी को खोजंती नाही। आपण माछ मानंकु शस्य खाइबाकू दियंती, ओस्त गछ मूले पिंपुड़ी मानंकु अटा चीनी दियंती, कुकुर मानंकु रुटी खुआंती एवं गाय मानंकु रुटी दियंती। तेणु सेही समय सेही प्राणी कौन जीवित प्राणी हेबा बंद करि दिए? यह मने रखंतु, जीवन रे आपण कोनोसी पशु पक्षी को असम्मान करिबा उचित नुहे किंबा कोनोसी मनीष को असम्मान करिबा उचित नुहे। जदि आपणक घर बाहरे आपणकर पिता मातांक बयसर लोक थांती तेबे सेमानंक सहित सौजन्यपूर्ण कथा हुंतु। सेमानंकु संबोधन करिबा समय निजर स्वर एवं आचरण को संशोधन करंतु एवं सम्मानर सहित व्यवहार करंतु। अन्य मानंकु आपण जो सम्मान देखाउछंती सेतिरे केबे भी कोनोसी त्रुटि हेबाकू दियंतु नाही। आगामी 24 घंटा आपणक पई एक चेतावनी भाबरे कार्य करि पारे। चेतावनी हेउछि आपणकर पथ संशोधन करंतु, आपणकर कार्य गुडी को संशोधन करंतु। जदि आपण निजे उन्नति न करंती तेबे परिस्थिति शेषरे आपणको एहा करिबाकू बाध्य करिवो। मने रखंतु, शनि 7.5 किंबा ढेया शनि ग्रह रहेउ प्रकृत प्रभाव शेषरे आपणकर कर्म द्वारा निर्णय करा जाए। प्रायतः 7.5 किंबा ढेयार ज्योतिष प्रभाव आमको आम निज कार्य परि गभीर भावरे प्रभावित करे नाही। अनेक लोक दाबी करंती जे शनि दुर्भाग्य आणंती, किंतु निराट सत्य हेउछि जे शनि केवल आम पाई एक दर्पण धरि रखंती। जदि आपण सही दर्पण को देखिबाकू भय करंती तेबे एहा आपणक मुह दर्पण नुहे जाहाको सफा करिबा आवश्यक, कारण दर्पण निजे अपरिवर्तित रहिबो। जदि तुमे निज मुह को सफा करिबारे विफल हुओ तेबे सही दर्पण तुमको झपसा एवं विकृत देखाजिबो। तुम आखिरे एहा त्रुटिपूर्ण एवं अप्रीतिकर देखाजिबो। सरल भावरे तुमर आचरण को उन्नत करिबार विषय यह कर एवं भगवान शनि तुमको न्यायर सत्य एवं सबुठारु दयालु देवता भावरे प्रकाश करिवे। तेबे चेतावनी स्पष्ट, समय सरी आसुछि। आपणक पथ को सुधारिबा पई एबे भी एक सुजोग अछि, नचेत परिस्थिति एते कठोर मोड़ नेब जे आपणक पुनरुद्धार करिबार सुजोग मध्य मिलिबो नाही। तेणु बुद्धिमान हुअन्तु, सतर्क रुहन्तु एवं सतर्कतार सहित प्रत्येक पदक्षेप नियन्तु, कारण शनिଙ୍କର न्याय धीर होई पारे किंतु एहा अटल एवं जेतेबेले निष्पत्ति प्रकाशित हुए एहा व्यक्तिଙ୍କର समग्र जीवन को परिवर्तन करि दिए।